a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. Cerita yang saya akan sampaikan sama kamu pengalaman saya balik rumah jam 3 subuh. Masa itu saya baru form 1 and time to Christmas, so saya sleep over di rumah cousin saya. Jarak antara rumah cousin saya sama rumah saya ini macam pagar depan sekolah pergi kantin sekolah. Straight to the point, bila sudah keluar dari itu rumah, keadaan dia sangat gelap sebab saya tidak bawa torchlight, flashlight kah, phone, tidak, langsung tangan kosong. Saya jalan keluar terus tanpa pikir apa-apa. Antara rumah cousin saya sama rumah saya ini ada sekolah. Bila sampai sekolah memang ada lampu, tapi security dia cuti, tidak ada di sana. And bila saya jalan terus, saya langsung tengok sekeliling. Tapi tiba-tiba saya sampai satu tempat nama dia prasekolah. Saya jalan, tiba-tiba anak mata saya macam tersilik begini. And apa yang saya nampak, satu benda putih di atas bumbung prasekolah. And bila saya fikir balik, apa yang benda saya nampak tu? Tapi saya tak kisah. Jadi saya terus jalan dia cepat-cepat balik rumah. Saya sampai rumah aja saya nangis. Terus mami saya tanya, kenapa balik subuh-subuh? Terus saya kasih tau lah begini. Terus bila saya sudah masuk tidur kan, saya langsung nangis masuk tidur. Saya terfikir, apa benda yang saya nampak tadi itu? Benda putih, tinggi. Itu benda macam sedang tengok saya. Jadi bila saya fikir balik kan, saya rasa benda tu pocong. Saya rasa kamu lah, pocong semua perempuan yang period. And yes, time tu saya period. Tapi saya rasa syukur betul sebab saya tengok tu benda. Kalau saya tengok tu benda, mungkin tu benda akan kejar saya sudah. And pengajaran di sana, janganlah balik jam 3 subuh kalau time kamu period. Walaupun kamu kehabisan ke apakah, janganlah balik rumah. Jangan jalan malam-malam kalau kamu period. Jadi dari sana, setiap pernah sudah kasih berani diri saya keluar malam-malam pergi rumah. So itulah pengalaman saya. Ever since I was little, I loved the little adventure that I have experienced while growing up at my grandparents' house. But who would have thought that my favorite place will become my greatest nightmare? The incident that involved me and my 6-year-old cousin happened 6 years ago. We were busy helping our grandma picking the red peppers in her kabun. Her kabun is quite far into the forest. Going to my grandma's kabun was nothing new for us, but something about that day felt strange and somewhat colder than usual. In the middle of picking the red peppers, my cousin started to act strange. He stopped cutting the pepper and stared at the furthest end of my grandma's kabun. It was as if he was caught in a trance. He only came back to his sense when after I slapped him. I told him why I slapped him, and his eyes snapped back at the place that he just stared at and brushed me off saying that it was nothing. That's when it all went downhill. It was Friday when it happened, 4 days since my cousin started acting strange. I would often find him staring at the road leading to our grandma's kabun, and he would often draw a tall-looking man with black markers. And when I asked about it, he told me that it was his new friend. There's also the time when he slept over and I would hear him talking to someone in the middle of the night. It was early in the morning and was woken up by the door slamming closed. When I turned around and see if my cousin was still asleep, I noticed that his bed was empty. I was going to continue sleeping, but then I heard footsteps walking on the wooden floor, and it's not just my cousin's footsteps. My curiosity got the best of me, so I quietly opened the door and followed him. When I got downstairs, I heard him talking to my mother that he wanted to go home, which my mother let him since his house is not that far. I know something was wrong, so I told my mother that I was going to follow him.
When I got outside, he was nowhere in sight. I went to his house, but the front door was closed and his shoe were not there. I tried searching for him and even went as far as to our grandma's cupboard, but I still couldn't find him. Just when I was about to go back, I heard a small laughter echoing from inside the forest. I thought it was my cousin, but the laughter sounded like a woman's voice, which is weird because no one lives in or near this part of the village. That's when I saw my cousin's shadow running in front of me. I tried calling for him but stopped because I heard someone crying. The crying started to get louder and I was about to run back home because it is starting to scare me. Just as I was about to run, I felt something drop on top of my head. It almost felt like raindrop. I wanted to turn around, but it was like someone was holding my hand, as if preventing me from seeing something. Then, with the faintest voice, I heard it whispering in my ear, "Run, don't look back, hide." Suddenly, it yelled. The sudden raise of voice shocked me, but almost like an instinct, I ran as fast as I could. I ignored the laughter that followed me like a hunting siren. However, among those laughter, I heard someone crying. The weeping sound of a woman's cry. I wanted to look back, but at that time, my goal was to get out of the forest. The moment I walked through the back door, my mother comes rushing towards me, saying how I've been gone for almost 4 hours now. I was crying my eyes out. They keep on asking me where my little cousin is, and at some point, I must have told them where I last saw him, because his brother went out in a rush. Just then, like a switch had been turned off, the world around me turns black, and when I woke up, my little cousin was sleeping next to me. Later that day, my mother explained to me what had happened after I passed out. She told me that my cousin's brother found him near the graveyard. When my cousin saw them, he turned around and said, "That's my brother, you don't have to follow me anymore." After that, he walked over to them like nothing's happened. But that's not weird. The strangest thing is that when his brother was covered with cuts from the bushes surrounding them, the little brother was completely fine with no cuts on his bare feet. When they asked him why he was in the forest, he said that he was playing with the neighbor's son. But the thing is, my neighbor's son died right after his birth 12 years ago. Shalom, selamat malam. Nama saya Hilda Liang dari kelas PUE 4. Jadi malam ini saya mau kasih cerita sedikit pasal pengalaman seram saya masa tinggal di sana dulu. Masa itu saya di tingkatan 4 pada tahun 2018. Jadi masa itu saya tinggal di asrama. Dan masa itu saya ditempatkan di satu bilik nih. Dan bilik ini satu-satunya bilik paling seram lah kan dari semua bilik. Pasal sini saya pun pernah cerita kisah silam di bilik. Jadi saya kasih pendek nih cerita, ada nih satu junior saya yang baru masuk asrama. Terus kebetulan satu bilik sama saya. Dan pagi tuh masa susun-susun barang dia oke lagi. Terus malam dia tiba-tiba dia macam lain. Dia belai-belai rambut kami. Terus pandai lagi jalan pusing-pusing bilik kami. Kadang-kadang dia tidur di bawah katil. Pandai juga dia pukul-pukul kami kadang-kadang. Ada satu kali tuh dia tiba-tiba nyanyi lagu yang seram-seram. Kami ingat dia begitu sebab first day kan masuk asrama belum selesai dengan keadaan baru. Tapi rupanya makin lama makin teruk. Terus pernah satu kali tuh dia minta kawan saya pergi tandas. Saya pun pilih kasih kawan. Terus di tandas tuh lama betul dia. Saya piting lah. Sekali saya masuk dia tidak di dalam. Saya pun takut lah terus lari pergi bilik. Sekali masuk sampai di bilik, dia tunggu saya sudah di katil saya. Saya tanyalah, dia kenapa kasih tinggal saya tadi? Terus dia cakap, saya belum lagi pergi tandas, tiba-tiba kau yang jalan satu orang dia cakap. Jadi saya pelik lah, siapa yang saya kasih kawan pergi tandas tadi? Tapi saya diam saja. Dan dia bilang mau tidur sebelah saya. Saya pun kasih benar lah, mana tahu dia takut. Dan masa itu kami tidur sudah, tapi saya mau pusing di sebelah kanan. Dan tiba-tiba saya nampak dia, muka dia mendadak berhenti senyum. Terus saya tanyalah kenapa dia senyum, dan dia cakap tidak. Jadi malam itu saya tidak dapat tidur sebab saya rasa macam ada orang tingu-tingu saya. Jadi pagi itu saya tanyalah balik dia, kau ada bawa saya pergi tandas kah semalam? Saya bilang, sekali betul-betul dia cakap tidak. Jadi saya pun berpikirlah, siapa yang saya kawan tadi malam tuh pergi tandas, saya bilang. Terus ada satu kali tuh masa kepulangan tuh,
saya jumpalah mama dia, dan mama dia sendiri yang kasih tahu sama saya pasal anak dia lah. Dan lepas tu saya tidaklah sudah terkejut dengan kejadian tu hingga sekarang. Tapi sampai sekarang junior yang lain masih juga cerita pasal dia lah. Jadi itu sajalah saya mau kasih cerita malam ini. Thank you. So, cerita saya, satu hari ini saya baru balik dari beli barang dengan abang saya. Jadi bila kami sampai rumah, saya turun dari kereta. Bila saya dengar suara abang saya panggil saya, suruh saya masuk rumah. Bila saya tengok dia baru mau masuk rumah sambil dia lambai saya. Jadi saya ikut dia, saya kejar, saya ambil barang saya. Tapi bila saya sampai depan pintu rumah kami, saya nampak pintu kami masih berkunci, sama tiada lampu di dalam rumah. Tapi saya masuk juga. Lepas saya letak barang saya di bilik, saya cari abang saya di bilik dia, di bilik lain, di tandas, kitchen belakang rumah, tiada dia juga. Jadi saya heran. So saya turun balik pergi tempat parking kereta. Bila saya nampak abang saya masih ada di dalam kereta dia, saya tanya dia, bukankah sudah naik kah tadi? Saya bilang. Dia bilang dia belum lagi mau naik sebab dia sedang bercall dengan orang tadi. Dia bilang. Jadi saya pun tidak tahu siapa yang saya ikut naik tadi. Cerita ini berlaku pada tahun 2016 yang mana saya, kakak sepupu saya serta tim yang lain kami check-in di sebuah hotel. Singkatkan cerita, masa kami dalam bilik, saya dan senior ni, which is saya panggil dia senior jugalah, kami mau pergi iron baju. Jadi sepanjang perjalanan kami mau pergi iron baju, kami rasa macam ada someone mengintai kami lah, macam melihat kami. Tapi kami just ignore lah, kami tidak mau layan. Bila kami jalan, lepas tu bila sampai di tempat iron baju, kami iron baju sambil bercerita. Tiba-tiba kami terdengar ada bunyi cakaran kapet. Bunyi cakaran kapet tu terus buat kami dua-dua berdiam lah, diam, tidak layan lah. Lepas tu saya pandang sebelah kiri saya masa tu, saya nampak ada someone macam merangkak di sana. Jadi saya terus pandang senior saya lah masa tu. Lepas tu saya pula yang iron baju saya sudahlah. Tiba-tiba kami terdengar bunyi hentakan kuat di bahagian dinding. Disebabkan bunyi hentakan kuat di bahagian dinding tu pun terus saya tutup switch iron itu dan saya dengan senior pun lari dengan laju lah. Cuma kami rasa macam ada something kejar kami di belakang. Lepas tu tiba-tiba ada angin yang terus limpas di hadapan kami. Kami pun terstop. Dan di sana baru saya tersedar yang kalau benda itu ada dan kalau kita rasa kehadiran tu benda, kita tidak boleh lari. Sebab itu benda rasa kita bawa dorang bermain lah. Jadi di sanalah kami berjalan macam biasa. Bila sampai di depan pintu, kami rasa baju yang kami pegang tu kena tarik. Lepas tu kami terus ketuk pintu bilik kami untuk meminta buka cepat. So lepas roommate kami sudah kasih buka untuk kami, so kami terus masuk dan kami kasih ceritalah apa yang berlaku. So di sanalah ada satu orang roommate yang mana dia ada hijab terbuka. Dia bagi tahu yang masa kami naik lift yang untuk ngopi tempat bilik kami, dia memang nampak ada perempuan yang tidak dikenali duduk di atas sofa di sana. Sebab bila keluar dari lift akan ada sofa di sanalah. So disitulah berlakunya cerita seram saya. Sekian, terima kasih. Halo guys, nama saya Merlin dari kelas PU 3E dan saya akan menceritakan kisah seram saya. Let's go. Waktu ini malam, hujan lebat, dan saya terbangun rasa mau pergi minum air. Jadi saya pergi dapur lah, pergi ambil air, meminum.
sekali terdengar ada bunyi tapak kaki. Saya ingat kakak saya atau abang saya. Tahu-tahu saya menunggu, tidak ada yang keluar. Dan selesai minum, saya ready pergi bilik. On the way pergi bilik tuh, terdengar lagi suara ketawa. Terus saya percepatkan langkah saya untuk pergi bilik, untuk tidur. Sekali terdengar lagi bunyi pintu berbuka dan bunyi tapak kaki datang pergi tempat saya. Terus saya buka mata lah sedikit. Saya tengok, oh, pintu saya berbuka guys. Macam mana tuh? Tapi saya yakin percaya saya sudah tutup. Terus saya tutup mata balik, saya pusing badan saya untuk peluk saya punya bantal. Di sana jugalah terdengar kata-kata. Jadi saya berdoa dalam hati, benda ketawa, kamu tahu apa dia bilang? Dan saya terasa keluar dari bilik saya. Saya pun tidak tahu macam mana, jadi saya buka mata lah. Terus saya tengok, terus saya masih berbuka. Tapi saya kisah sudah, mari kita tidur nih. Dan sampai sekarang tidak dapat kesan sampingan daripada pengalaman itu. Saya masih sehat walafiat. Begitu saja cerita saya ingin sampaikan. My scary experience. Terima kasih karena mendengar. Selamat malam.